Je crois qu'en 38, Tafata mafundisho mui wakati Mungu alitupatia. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Verset 16, tout en déjà parlé au nom de Jésus. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. 19. 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elles étaient accouchées sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire: c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement: c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit: l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est mon fils qui est mort, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: apporte-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit: coupez-en de l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi: ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit: il ne sera ni à moi ni à toi, coupe-le. Et le roi, prenant la parole, dit: donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Dites Amen très fort en acclamant au nom de Jésus. Le texte, il est tout qu'on a parlé, je crois, tout le monde a 4 semaines, tout qu'on a pas semé à Pakapa. Thème yetu ni paka ile tulisema chercher premièrement le royaume de Dieu. Na tuliona comment est-ce que mafundisho ya royaume inabambana na hii histoire. Parce que kama tunaona roi, tunaona ni royaume. Alors kishina kia leo kinasema hivi. Bale tulifundisha mercredi na vendredi, muchungele mafundisho tuendelesha. Leo kishina tunabeba na hiki. Le sommeil de la femme dont le fils est vivant. Le sommeil de la femme dont le fils est vivant. Alléluia.
Le sommeil de la femme dont le fils est vivant illustre la mort d'Israël sur le plan spirituel. Le sommeil de la femme dont le fils est vivant illustre la mort d'Israël sur le plan spirituel. Amen. Est-ce que bale ba mama banapitaka be kwa mbapite tena bawili bale banapitaka kuanja mafundisho mpite mwana lofa ni nani anapitaka? Sœur Doris analofa leo dimanche. Ça va? Mama kaniko na mtoto Rebecca. Kama Mungu anakusaidia unapata makuta utujenge tableau itatusaidia sana. Parce que kwa mafundisho mengine inalomba tableau. Amen. Mafundisho mengine inalomba tableau. Huyu mama njo Israel. Amen. Alala bushingishi. Haleluya. Alala bushingishi. Huyu mama njo nation, njo shiye we na mie, njo mama. Na ye anlala bushingishi. Ye na mutoto, huyu mama na ye na mutoto. Bote walikuwa na batoto. Amen. Huyu mama pala rilala bushingishi. Analaria mtoto yake. Mtoto yake anafanya nini? Ankufu. Amen. Mtoto wake anafanya nini? Ankufu. Ule mtoto pala anakufwa, anaangalia mtoto wake ashakufu. Me huyu eko mwenye kulala. Me kintu kinetufurahisha sana. Huyu mama yeye alikuwa capable kulamuka bushiku, me huyu alikuwa incapable kulamuka bushiku. Huyu alilalia mtoto yake, alikuwa incapable kulamuka bushiku. Me huyu alikuwa na mtoto mzima, eko na lala correctement asimuvinye mtoto, me bushingisi ule lala, alikuwa incapable kulamuka. So huyu mama anabeba mtoto yake wakufwa, anaenda na mudepose kumpembeni yake. Anakamata mwake mzima, anafanya nini? Anambeba, mpatie mtoto wake mzima, anambeba. Huyu mtoto mzima huyu mama yako naye ni wake. Mimi nauliza ni wake? Ana wake, ni mtoto wa mama. Haleluya. Ule mtoto wa kufu wa mama yako naye ni wake. Ana wake, ni mtoto wa mama. Biblia inasema busubuhi bunakuya. Munifuate bien église. Busubuhi bunafanya nini? Bunakuya. Ata bushiku bunakaa waje, mpaka butafanya nini? Butakachika. Mungu atusaidie sana. Ata bushiku bunakaa waje, mpaka butafanya nini? Butakachika. Basi kulanda hata kwa muntu kumwase bushiku abute ishaka, butaisha butakachika. Huyu mama anekala na mtoto bushiku yote, anekala naye. Pale busubuhi bunakuya, huyu mama anangarasa mtoto ule kumpembeni. Ana wake. Kisa ni mwenye kufu. Sasa huyu mtoto mirizala kampua ana kaivi. Kakilola kakoko kwa hivi. Kitofu haikuwa hivi. Kama tunaangaliana shibo wote mu, tunachana bitofu ha? Kuba wengine wanangaa bitofu minene atasha kwa shemizo na kitofu vile kicha kufima. Unapenda hapa kuchekanga bantu wengine so ni kilema na osho kilema. Unaona? C'est pourquoi avant kuchambulana uliangalia mbele bien. Dites amen très fort. Alors on a constaté que huyu mtoto ana wangu busubuhi
Mais Bushiku alikuwa incapable kukompate. Hii histoire kama tunaisoma, tukunaona sana mpaka hivi Bushiku unakatika ni wakati moya murefu itapita. Ile Bushiku ile ni wakati ya murefu, ni wakati, ni masiku, ni miaka, ni miezi iko pale. Est-ce bien? Hapana kusoma kitabu sababu unasomaka histoire, ubio unasomaka mathématique. Hii inachana na kitabu ya mathématique. Hii ni Bible, c'est la parole de Dieu. Ile Bushiku beo nasema ni miaka na miaka, ni masiku na masiku. Ile Bushiku ana Bushiku ba kusema ke mtu alala Bushiku busubuhi bunakuya sasa vile tulala le kana samedi tunaamka le dimanche. Hapana, ana ile Bushiku ni Bushiku moya buko prolonger. Mtu ananisikia bien? Sasa munishikie mimi na changer langage. Mubale barikuwa vendredi na mercredi bana vile tulisema mimi na changer langage. Papa Malou, pour que huyu mama abebe mtoto mzima kwa huyu mama, il fallait mbele muwe wake. Pastor Rocha pas bien. Pour que huyu mama abebe huyu mtoto mzima wa huyu mama, il fallait mbele ule godaye wake afanye nini? Amuwe tu abebe mzima. Kama asolo kumuua wake asitabebaka huyu. Ça va? Sasa tunasikizana pale fwashi mzuri. Angalia, kile kilimsukuma huyu mama akabebe mtoto mzima wa benyewe, ni njua alifanya nini? Anakufa. Pakubeba huyu mtoto mzima ni paka huyu mama anaua mtoto yake, sio anabeba mtoto mzima. Mungu tubariki sana. Parce que huyu wa huyu sitaki muexpliquer. Huyu wa huyu ni Jésus. Mais mtoto wake huyu mama yana Jésus. Pour que amubebe Jésus akwa aingie mu maisha yake, il fallait mbele auwe mtoto yake ye, kama anamuua sio anambeba Jésus. Leo tuko na bantu ba mingi mu église. Malgré tout kunaita église pentecôtiste, église de réveil. Mais kama mimi nakuangalia wako mtoto wala kumuwaka, kama wala kumuwaka biko nguvu Jésus aingie maisha yako. Alléluia. Biko nguvu, biko impossible. Hapa jo pale peko mafundisho ya frère Fridolin alitubiraka mu chercher le royaume, alitubiraka nouvelle naissance. Kama wala kuwa huyu mtoto yako jo ubebe huyu, usema nouvelle naissance bado kuexperimenter. Ukingari kupa anasema Yesu ndio unaga mtu anamuimbia Mungu sana, mekenika mwizi kasarati ka nguvu keko na mamambo paka ya nguvu juu ya nini? Asolo kuwa wake, kama na uwa wake jo Yesu sasa anaingia maisha. C'est il vient quoi hapa jo si ba chrétien, jo si église ya kumangaribi. Sasa kila mtu ajiverifie, eske mtoto yako we usakumuwaka? Kama wala kumuwaka ni kusema na Jésus mwenyewe hauna naye. C'est pourquoi bantu mingi bona ta Jésus ni kunjina bule beko na mutaya, mais ndani yabo Jésus anamu. Église ça va? Sasa ni wewe kwako uangalie. Ni wewe uangalie. Hata wewe utafuata hii predication kupitia ma YouTube, uliangalia eske wako mtoto asa kufuaka? Kama solo kufa biko impossible, ubebe mtoto mzima wa mama. Eglise tunasikizana mzuri. Sasa huyu mtoto alibeba, tunafika busubuhi. Mamake anakonstate ke mtoto ana wangu. Banenda kwa nani? Kwa roho. Amen. Roho anasema hapana, mumurudishie mamake au mtoto mumurudishie. Banamurudishia. Pale banamurudisha mtoto, nikusema huyu mtoto tukunabeba leo
kuku un jour kunakuya tarudia kwa mamake propre wa kumuzala. Est-ce que vous n'entendez bien? Sasa mimi kunasema na ule kona Jésus. Mimi siseme na ule ashina na Jésus. Ule kona Jésus hapana kucheza naye. Mashiku kunakuya ule mtoto kunaye atarudiaka kwa mama yake wa bia kweli. Ule mama yake alimuzalaka jo Israel. Wewe ulimupata ni bushiku. Bushiku jo wanaita le temps de la grâce. Wewe ulimupata bushiku. Mais busubuhi kama unakuya nifana arudie kwa nani? Kwa mama yake. Kama anarudia kwa mama yake, sasa weye utakuya je? Parce que huyu mtoto kama uko naye, eko na kile kunaleta mu maisha ya mtu. Eko na kile kuna changer maisha ya mtu. Sasa wakati mamake atakuwa kumubeba mamake propre, wakati atambea busubuhi, wewe utakuwa sasa kuprofite nini? Est-ce que tunaweza kupiga mikono wakati je crois on a comprendre? Amen. Sasa berger kui. Chaya pale papa. Chaya pale. Unifuate bien. Mimi napenda kuleta example leo. Berger ule pale. Mesha kui. Chaya. Sek kui. Usek, uyu sek. Njo wena miye, shiboto njo sek. Eko na point de départ. Hapa pa meshaka, pa jo point de départ. Kisha objectif yake nienda akamupate papa nani? Jeremie, Est-ce que vous n'enfota? Anaanza kwenda. Kama shwe balabala tafika. Mimi nauliza tafika. Anaweza kufika na hapa, anafika karibu na Jeremie. Mimi anakunjo. Kisha anakunjo. Kisha anakunjo. Shuka. Ya ule kunaenda. Jeremie yuko wapi? Chokule anapasha kwenda. Asa ngara kule kunaenda. Wende papa. Shamba mpaka pale ushendelee tena sana papa. Mungu atubariki sana. Unaona inaweza kukuchekesha, mimi napenda ukontrole kwa vie yako. Kila mtu eko na point de départ, eko na pale kuna toka na kule unafanya nini? Eko nenda. Kama tu kuna kuya mu temple, atuko kuchezaka. Oh, mimi na sasa tuko kuchezaka. Tuko mu voyage tukunenda. Kama auyo njia hautafikaka. Mungu atusaidie sana. Hapana kuonaka sawa kunakuya tu par hasard paka hivi, unakuya sawa vile bale bantu wanaenda mu IDPS, wanaenda mu Jiferi, wanaenda kama ni mu ile ba politique mnayo. Shika nikwambie, hata benye ba politique banakana na objectif, mais comment moya mnaona na objectif? Haleluya. Kukuzala basa kukuzala. Tena mkuzala kule bali kuzala. Ni Mungu alingia mtumbo wa mamako, Mungu anafanya selection ye moja. Anaua bakuwa na kuacha wewe unazarika. Bado unazarika, ifo kujua mimi nizarikiwa nini na mimi tafanya nini, tatoka wapi mimi kunaenda wapi. Adini mufi chrétienne unaona muko vile wanataka sema tableau ya mtu aone fasola atatembea jua kafike kula napasha kwenda. Alléluia. Alléluia, alléluia. Dites amen très fort. Dites amen très fort. Choki leo naona hata bazazi yetu shiko kwa nyumba banariaga paka sema mtoto soma sana. Mtoto leo na soma anayua se un jour mitatumika kama nini mu société mwa fulani. Ça peut arriver, nguvu mwili inanishinda kuvoyager, mais kupitia masomo mitengia mu société mwa fulani, kupitia bik, kupitia na savoir, bateniripa makuta, batongo batakuria, batavoila mitaishi. Eko na funda juu ya kuwa muntu kesho. Haleluya. Na we kama unakuya mu temple, muko mabalabala ile Mungu alitrasaka ye moyo.
iko wako. Hapana kwa muluwenge. Hapana kwa muluwenge. Unyambie kile unafanya leo, mitakwambia bya kweli. Kama bya kweli tablo ya sali unekalaka nayo maisha. Pour que secrétaire atoke pa point de départ, enda kamupate papa pasteur, il fallait ayue njia mula tatembelelea, ayue misemo le basa kupangaka. Uyu Yesu tukunaye leo, kesho ikunakuya atarudiaka ku Israel. Kama narudia wewe utafanya nini? Wewe utakuya wapi? Na kama anarudia ku Israel, hii mateso muku naona ni kiloko sana. Hii mangaiko muku naona ni kiloko sana. Diable atafika ti anajempose na mukanisa, anakatala na maofrande, anaanza kudetruire bantu. Joile munasikia ma 666. Kuba le bari poser les questions, shikeni kwambie, si église Mungu astetika tuteswe, atakuya kutubeba bale batabakia sasa. Ndio ataona mateso. Hii mateso tukiloko nalala na njala, sasa tubanamke tualeo kanalala leo na njala, kesho kanaenda kusharatika, kanaenda kwa hotel, kanafanya hivi na hivi. Ile unakuwa kesho utechika. Dita main très fort. Pika makofi na bikelekele au nom de Jésus. Mimi napenda tu kuambia busubu ya leo, hapana kuwa distrait. Kuko bantu mu temple umwe, mwene CD, tunabangalia yako, unamwangalia unasema huyu ashina distrait. Huyu ashina distrait. Kuko bantu wengine unamwangalia unasema huyu distrait, huyu distrait. Unajikontante na bunene? Unajikontante na mafuta unalipakale na bamba? Unajikontante juu kule jana? Que Dieu bénisse. Eso unaweza piga mikono na bikelekele unaweza. Mishwe kama muna comprendre le mouvement, tuendelee na mafundisho afin que Mungu atusaidie. Tunasema sous-thème yetu ya leo, le sommeil de la femme dont le fils est vivant illustre la mort spirituelle, la mort d'Israël sur le plan spirituel. Notez bien. Notez bien. Toanje pour le verset Jean chapitre 11, verset 11. Jean chapitre 11, verset 11. Tout à soma au nom de Jésus. Bible nasema hivi. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Dites amen très fort en acclamant au nom de Jésus. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. C'est mon souroudia, papa, mouroudia, mon bariki. Mina posé question église. Lazare alikuwa kufa, alikuwa ulala? Hein? Mina posé question église, munijibu bien. Lazare alikuwa kufa ou bien alikuwa ulala? Ça dit kufa kwa Jésus ana kufa ni kulala. Amen. Lazare banakuwa kumwambia ke Lazare anafanya nini? Anakufa. Mais Lazare anafanya déjà combien? Kama ni 4 jours déjà. Lazare kuna nunga déjà. Mais Jésus anasema Lazare ashikufa hapana, anafanya nini? Analala. Selon Jésus, kufa ni kulala. Oh, je sais m'amène très fort. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc selon Jésus, muntu la sakulala,
ashakufa, ule ashakufa ashakulala. Haleluya. Na hapo wanatuambia sema huyu mwanamke bali mubeba mtoto mzima alikuwa safanya nini? Alikuwa sakulala. Que Dieu bénisse. Beba quelques réflexions de tusaidia sana. Alikuwa sakulala. Jésus banamwambia Lazaro anakufa, anasema hapana, Lazaro ashakulala. Notez bien. Notre Seigneur Jésus, qui a qualifié la mort de Lazare comme étant un sommeil. Je dis ceci. Notre Seigneur Jésus, qui a qualifié la mort de Lazare comme étant un sommeil. Donc, selon les Saintes Écritures, le sommeil, c'est la mort spirituelle. Kulala, c'est la mort spirituelle. Donc, selon les Saintes Écritures, le sommeil, c'est la mort spirituelle. Mais Jésus est venu nous réveiller à l'image de Lazare. Jésus ye anakuwa kutulamusha muimage ya nani? Ya Lazare. Hapa tukuna beba eta ya aba na muke bawili. Israël alilala sana. Mais église des nations yalikuwa capable ya kulala kisha anafanya nini? Analamuka. Que Dieu bénisse. Bale mena njika mine surudiriria mo. Minanza, minasema hivi, notez bien. Notre Seigneur Jésus, qui a qualifié la mort de Lazare comme étant un sommeil. Donc, selon les Saintes Écritures, le sommeil, c'est la mort spirituelle. Mais Jésus est venu nous réveiller à l'image de Lazare. Alléluia. Tirez. Si tu vis dans le péché, si tu vis dans les péchés, dans le plaisir du monde, tu es mort spirituellement parlant. Tirez. Si tu vis dans le péché, dans le plaisir du monde, tu es mort spirituellement parlant. Papa, désir ni nini? Hein? Désir nini? Hein? Nani atexplique go désir? Ni mambo gani kama mtu anafanya tunasema hii ni madesiri? Hein? Mwili inapenda, mwili inalomba. Mungu atubariki sana. Haleluya. Unaanza wewe vile binakuona pale u capable ya kuuza menshi uweke kukichwa utoke mzuri meolofe kanisa. Amira zungumza sema mama atasema amen. Chiki, maman moyo capable homme. Elle a guilt. Mais on a créé un de salon. Atata beba 15 jours, atalofa kanisa 15 jours. Yule nywele ifanye nini? Iishe. Kisha kana kwa muluanje kuna bitengeza sasa kunafanya.
Jua ni kama nasema ndio hivi mnakalaka kama incapable kusema amen. Mnakalaka kama kusema amen. Mundu capable bila bintu bitafurahisha mwili kama nabieka saa moya na ya kilte eko capable wakatala kwenda kukilte membele afanye bili. Ni kweli ni jabongo. Tulisoma kama tunasema royaume ya Mungu ana